Good morning. Mecheche mu ewo wiase afane nyina. Everybody so good afternoon. Everybody so good evening. But Ghana hanom eye ahomache ena masobe. Ade Nyankopon dia hyema no se ene menka eme wiase afane nyina. Entie bi. Ene eye be de bebre. Se Nyankopon ma adepa bi achi yaketrema da bodwiem. Mojedi hu afusane. Eye onua ba Cinderella Blonde Kofi ena make say aka Kasawale. Ene Nyankopon adanyeme bi edi akyereme. Na asem ba akopɛ a wose membusa mo. Na asem no ewo John chapter 14 verse 15. John 14:15. Wose se wodomia di mashedi so. Na Awurade asem ene wode bra menu mienu. Na Awurade asem a wode hyema no abrame nayo masori a mete mempaso. Eye mempaso. Hwe misunieni. Masori a ahomache a mete mempaso. Ena Nyankopon de sa asem we hyema no se memfa mbra mo. Wose se wodomia di mashedi so. Eye me nwanwa ti mebusa Awurade se na dan na we wose fa ka kira me ma na busa me ma se enti me ma dome a omudi mashedi so. Enti me ma dome pa a omudi mashedi so. Awurade se membusa mo enti wo hwe me enne anase wode o TV wode o channel na ato Kasawale TV a wo hwe me wutie sansem we nnen. Misro for Bible no ewo John chapter 14 verse 15. Awurade aka no o say, if ye love me, keep my commandments. If you love Jesus, if you love God, keep his commandments. He is asking you now that, do you keep his commandments? Do you do what he wants? Or yet you no pay? Do you do what he likes? Or yet you no one kasa na koma epe? Busawo. Odofo. Momi yenye di yepe. Momi yenye di Awurade pe. Awurade ebusa wo se wo ye di wono na pedie. Wo de kuti no wo de sa asem wo yashim no ano peisa me famre nim. Obi wo no ma wo ti asori dem wo pompa yi gidi ene Sunday. Bebre na nkwa asori. Bebre na because of lockdown. Bebre na nkwa asori. Bebre na nkwa asori. Sese wo mama ye 1 hour. 1 hour no so bebre na so na nya asori. Ba me bisa wo se. Dodo na timi kotina asori dem. E bisa wo mo ho se. E bompa Yesu frɛ Awurade. Se Awurade nti wo mo so frɛ. Na dansidie fe na dansidie omunya bi da e wo Awurade mu. Enti enne Awurade de sa asem we abebre wo se. Wo di na hyade so. Wo yi na pedie ma no. Asem na wo bu se frɛ Awurade ho no. Awurade se sa kwashi we na memfa mbrɛ. Minim adekronti Awurade ma me kan sa asem we. Minim Awurade adekronti Nyankopon fa me so ebus kasa asem we kyerɛ me no mienu. Wose membusa wo se wodi na hyade so empaye bebrebe na wo so frɛ no no asafo Awurade no. Enkeka wo be na wo wabra bom. Ah Jesus. Me da wase. Awurade me da wase. Wa mehu me mfomso bi. Wa mehu ni ye bi. Se ni ye bi a me wom no se me frim. Na Awurade wo ye mapede ma me. Bisa wo se enne asem wo ye eba ma me no mienu.
enkeka wa pen ene wo brabom a Awurade mpe hwenkeka wa bia wo brabom a ono asafo Awurade no wompe ne chinkeka woni firi ho dina na mo so dina asam so dina hyede so misramo ye bini mu se Awurade ni ho akechiri wona wakasa no o makechiri misramo sai mfa mo nto Awurade so won konkro no oho Awurade no oho Awurade no oho ti misramo mama yembo ya brabo the way ye sipelo no mama yenya ye ne ye the way ye sipelo no mama ye nante the way ye sipelo so fa brabo ne hye wonsam na pone se ne usipelo fa wonu Awurade asam fa ni tu anamo ka wasam che ono nkonkro o ka wasam kire nipa ni mu abi ode boa ka wasam che ono asafo Awurade no na ono Awurade na na beka nipa na koma awaboa wo odofo esramo mumye bubu yakoma ne nipa dua nyina ma ono asafo Awurade mumye ndi na hyede so mumye ndi na asam ne so na asam no waka no o see if ye love me obey my commandments and would do me at na hyede so enkeka wona bi ne de hi ebini anantin twitwa uko Galatians 5:19 Galatians 5:19 o redia enkeka wona bi wo ho nantin twitwa akohwie empapamu otanhunu ayakayo ensanom abrabo boni adwaman mama yenti ye hu firi ne ma bebre ho ni ye mpa ebo ni duo no asafo Awurade anim bebre bom paye omu suku Awurade so enso mu nyankopɔ anim onyam eye nkeka wa bi a wowo mu odofo wo nkeka wa bi wondi Awurade ahyede bi so eye niema bi abrabɔ bi a wowo mu a wondi Awurade ahyede so misramo especially ye nua manom wodi ehwe wo from your head to toe free tiri so ekosi wo nas hweniema bi a wodi aka wo nipadua ho anya Awurade apede hweniema bi a wodi aye wo nipadua ho wodi kwotena so de bompai bibia sraw opa ye ne ndu Awurade animo eniema na wodi aka wo nkeka wo na wodi aka wo nipadua ho no anya Awurade apede Awurade be undi na hyede so enuka ho onia enuka ho because enuka ho na se wondi wono Awurade na hyede so a onia wakachi onia wonya Awurade apede man no eniema wodi hwe woni ntete hwe mesha wo firi wo tiri so ekosi wo to ho hwe tadi bia wo hye wo bompaye wo su se Awurade nye wapede ma wo so sa ne ma wo nyina emma Awurade nkwan emma ne nye wapede ma wo sa ne ma wo nyina wo nkonkro no unsane mbe wo untimi mbe wo da because enkeka wo bi wo ho Awurade mpe hwe tadi basabasa bia wo hye obi wo ho no mu a wakwa asole o ye decent opie fia asole de befia osi o kire na mensen wa mbo life yes we kolo she odofo twene se kina baabi wo homa wo odofo twene se kina baabi wo homa wo asase ne so asase hanom me meka che se ewiase asase so ye wo ye nyina ye rent plot ye tetete su nyina ye rented plot why you wadwen say wakoto plot oboa uwu a wo de ko ye Awurade ne dia why na top plot esi dan wo so na wawuja dan no na wawuja plot no
And I say, what would near the plots in the diner can woman at the co? Can you say, or rent ye? Or rent it, and I would team. Now, what time was so we free assassin swa. New run, you run it, dear. Assassin, of course, why you need run it, deal. Why na day why na wu a na da kam ye de plot a him dwene sa asem we ho enti kai hu sa asase na wote so no say ye dan ko ye plot na wan kasa wote usika to a wote so na de ye wodi o wu a enye wodi a you wura ne wo ho enti it's a rented plot, it's a rented room, a rented room and a say rented plots. Mesramo mummy yendi ejana shade so mama yemfa ne nsam enya ye die mama yentie nanum asam mesramo nyani adofo no Ewurade anum asam ye no kure o Ewurade akabia ye no kure Ewurade asie bia ye no kure obinom se o se Bible no eye broni na twro ye enti ne Bible ne de nipa na twro de aputa min kofa de broni atwro emfa mbobobra onua sabi min to sabi kura wo ya ye kwasea min to sabi wo ya ye kwasea Bible no kura kan ko Matthew chapter 5 verse 21 o se no ye kwasea fo no ye nyansafo de wonje Ewurade ndi no oye kwasea de wonje Ewurade asemundi no oye chimi anyama na mekaye ye Bible na nkasa na esie se wo pese wo ye nyansani ewe Ewurade mu se wo pese wo ye nyansani ewe abrabo nu a fa Ewurade asem without the word of God no you can never move forward, you can never ever move forward. Please let's walk with the word of God. So what's now when I said the word of God e nipa na tro ya. Minua, me mama me papa. Sa sem no de wo ka bia wo ya ka kire wa brabo. Say ye nipa na tro ya. Wo de yi Bible ni sin chen. Me kire wa de kitu abi. Fa kwa adwendwenim. So wo se nipa na tro ye. Wo de me the Bible na to chen. Me ba wo wiase afa ne ma bi kakra. Na fa ne ba bi etutu de ma bi. Abrabo bi wo ho no ma ekoso asasi so a. Gayism and lesbianism, for example, my friend, no, for example, ma me new me, no, and senior maybe I say. So, what's the Bible? No, nipa na tro ya, ma mention what ye be, sweby. Gayism and lesbianism. Sa lifestyle, no. Sa brabono. Every here. Busa almost a sad dear, no. Any Bible, a radianka. Ewurade anka se ebedru baby na oba ne obada bema ne bema da enye ewurade ba enye ewurade asemu enne menu mienu ekoso wo wiase ne nyina de yanimu enti se Bible no se broni na twro ya eye broni enu ko onu ni broni enum asem na twro ya nanka gayism ne lesbianism na ekoso wo wiase fa na nyina no nanka wo na wonim se sa gayism ne lesbianism no na Sodom and Gomorrah omo hye ya Nyankopon de omo bufu hyew ne bufu hyew ko omo so e de sofi no e de ko omo so owrafi onua misro ye nyansafo misro mo adwumu ndo susuduma honemu niema ndo so misro se wo dwene honemu niema madamfo onua e papa me maame obekachire wo Ewurade mu enne abrabod bebere ni pebo no omo dwene honemu niema honemu abrabon nko a won dwene honhum afam kai hu se ye ne honhum ye ne ahonhum na tiwiase nti se wo dwene abrabon na so dwene de wo honemu ne wura honhum ma menche wo ade ketu abi so se honemu se wote ho na se me se wale se matamade se me de be bowa obeye den si asem na me kano
Sama tamade na sama de bebo wo hunhum honam afa hunhum ade na me de ba ne mfa nsom behu ade na me de ba no na wasom na honam se woni ani Jesus wasam ye no kore Jesus se honam hunhum woni ani na se kaswale se meme ba hunhum afam na matamade na sama de bebo po a mekun woni ani me de abo what's one epie wo honam mu na di wo nenam epie wo honam mu na edi wo enenam because of hunhum ani no woni bi woni hunhum ani and so bit wo na oye cheese nipa bi anyina ho ye hunhum afam ene ye di ade na bo ne ko achi ene waka agis na bona to 3 days 2 days 4 days na de na ye kese ye de ne ko hospital ye se ye hu ade koro ye hu yale koro enso nipa koro no within him or her no he or she is feeling the pains enso ne ye de ko hospital bia ye se ye hu ade koro ye de be chire asofofo binum so na omo nka ne kore no asofofo binum na omo disikasema di omo nim ka no mato nyame asema twene no ye de be chire omo so a omo nya wogie no omo ne usa agrofo ne ye ba akọ nti ebe ye den nya wogie da wo de afamu a abonsamfo abayifo ya short life amount because of nyame asemu a umfa nkitanti no because of umfa umba obra e wo nyame mu nti no na abayifo na short life amount yes it gone too soon what a shock nya dia to so ko ono de wo ye wo no ebia ewomu obetimi asesa erode betimi agye no na wonye ogie ekire bi ono kowu a na wonye eja ensa nifa ne so na wonye akọ na busa ho se wo a ono huhum oku busa ho se hemfa na ugina bia wo hene yes ugina bia wo hene ujina bia wo hene o se woni Yesu a ujina bia wo hene me se ujina bia wo hene adome se ujina bia wo hene o se woni Yesu a ujina bia wo hene ujina bia wo hene se woni asafo Awurade na ujina bia wo hene odofo Sramo na mani abre na me no kasa wo Awurade mu me pese wo bubu akoma e wo Awurade mu me pese wo jai wo ko bra boni bia wo bona wo fa Kristo ewiase ne bekwa wie ye wo na se wiase na ekwa wie ya ne se ene bi su yale e bi su sei yale kwankwa na aba no eye yale ne ye betena kan hu se ye yale a eni anu aduro aba kurampo na still ekoso ekonanim kan wo sese yale no kurampo no sa ba honhom so de ne ho agim se wanye less mistake na wan fa Awurade se wo kra de wagye nkwa honhom kra betimi atosa yale ni bia ma sramo wo ma yeninda ho mesramo na mo yempe asode enkwagye wom asode ni anisuade wom asode enkwagye wom enya asode ya beto wei enya enkwagye ni mu beto wei enkwagye ni adia enkwagye wom mpaibọ Awurade se yakodie ne mpaibọ Nyankopon anka se yakodie ne oil Nyankopon anka se yakodie ne nkuto Nyankopon anka se yakodie ne niema bi ensem fata Nyankopon se yakodie ne mpaibọ na di besi oboniafo kwan mpaibọ odofo woni mbre mpaibọ na nye wakodie ne oil enye wakodie ne nkwankyere bebrebe eye wakodie ne mpaibọ ni adofo ena no pai minima de anti Nyankopon kamesa se me mefa na asem we mbrewo Nyankopon enna meso de asem we ebrew ama wo wasesa wo niema bi ena nyame asem a wode ba ye ne se John chapter 14 verse
15 wɔse sɛ wodɔ me adi m'ahyɛdeɛ so ɛno na Awurade nam me so a wɔde wei abrɛw enti Awurade sɛ sɛ wodɔ na di n'ahyɛdeɛ so ti besrɛ mo enuane adɔfo nom twene saa deɛ wei ho Awurade nam me so wɔde abrɛw sɛ deɛ ba deɛ na megya me mpaebɔ endu Awurade anim deɛ ba deɛ na meyɛ a menya dansidie besrɛ mo momiye mpupu yakoma enyinara emfa mo no asafo Awurade no momiye mpupu yakoma eni ye bi Awurade empe no se momiye mfrim na Awurade anim onyam embra yeso besrɛ mo momiye nya Awurade apɛdeɛ ma no ne ye Awurade apɛdeɛ ma na ono so be ye yapɛdeɛ ama ye I bet you Awurade wondi hwammo oye kokromoti aye nsa ne ho mmopo wontimi nsa kokromoti hu nkase me bopo nti oye kokromoti aye nsa ne ho mmopo oye akrobatu nyame ye kosa beto ono asafo Awurade no edie ba de na aba wo wiase entwemu enso Awurade asem de me start ye wo me ba wiase Awurade asem tim ho da ma me so ma ba fa bi e ka bi kirew nti kan hu se Awurade no masem eye no kore Awurade asem ntwemu da Awurade asem enkoda odofo momie mfa Awurade asem emfa moye bra yendi na sem so yendi na hyede so yendi ne kore ne kwan so na Awurade wondi ye hwammɔda abre ne da nyinara no yare nkofo su no wo ebi ma so da die nyam di su nkofo te no wo fa na asem so na wo bɔ ne bre wo bɔ wo bra se ne ono si pena odofo I bet you de wo hwehwe biara ono asafo Awurade no ode bedom mo momie kwa sɔre ni yendi ye huni e wa sɔre mu mesrɛ mo wo hwa anya sɔre bia na ya sɔre o te mesrɛ wo kwa sɔre a pɛde ono asafo Awurade no hu nkonkron tim na kɔ ne hu Awurade ani munyam sɛ wo yɛ saade na wo behu Awurade ani munyam mesrɛ mo momiendi na sɛdeɛ so yendi ne nsɛm so medamo ase sɛ wo hwɛ saade wei na wanya enkwagye Nyankopɔn hyiraw na wanya wo kɛseɛ nyame hyiraw no mpagya wo wanya wakoma so ade ma wo emreyo biara nyame nim firi wo so na Awurade ani munyam endadi wo abrabom de be ye mreyo bia wo mpaebom biara ngokoro nim firi wo so sɛ ne be ye a wo betimi agina na wo de abɔ mpaye na daache nkwama bi wanya yiraba meda wase Nyankopɔn hyiraw onti nanim kyiraw wo mbie kwan ma wo sɛ ne ɛsɛ sɛ ne fata da wase amen. So if you want to follow me, you can follow me on Instagram. The name is Cinderella Blonde Coffee, and Facebook, the name is Cinderella Blonde. Cinderella Kasawale. Facebook, the name is Cinderella Blonde, and Instagram, the name is Cinderella Blonde Kasawale. Cinderella Blonde Kasawale. Medam wase Nyankopɔn hyiraw ewo baby bia wo biara wonto nkwam na ombie ade bia wo pe biara onfa ndomo na sane Sunday Nyankopɔn ya adoma ene week misade ne nsem ebebre mu Nyankopɔn hyira mo onye makoma so ade mam. Cheers of it. Cheers.